واپس خلاصي ايه गुड बॉल यार बॉलर तो देखो दूर ball good wicket دا بل راوند کې کوم باسي استعماليږي نه یو ټن لکه اوس دا خو داسې میچونه دي راوند میچونه دي کله دا بل کې کوم موبایل ملوي ان شاء الله فکس میچونه پوتې شي کنه بیا به کوم موبایل ته برابر کې اوس خو دمر زیات چي ده Two runs. Good bowling. Last. And there's our 4 runs. Good over. $181, you know they're not going to win. You just want to say well done to your mate. You just want to get off the ground and celebrate the fans and everybody. So hard. Adrenaline spark, the excitement. They deserve it. Hey mere watan tez qadam ho. फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो